خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه. Est-ce que la كنتم فينا مليح? Est-ce que la lumière, le son, est-ce que tout vous parvient le plus normalement possible? مرحبا بكم dans une nouvelle soirée, plutôt des soirées d'Algérie Part, les longues soirées d'Algérie Part, les interminables soirées d'Algérie Part, les inarrêtables soirées d'Algérie Part, pas de congé, pas d'arrêt, pas de pause, parce que le monde ne s'arrête pas de tourner et l'Algérie ne s'arrête pas de se détourner. Voilà, plutôt parce que si la planète essaie de tourner, l'Algérie essaie de se détourner un peu. Enfin, c'est un syllogisme comme ça, on essaie de l'inventer. اهلا وسهلا يا جماعه مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اليوم une nouvelle soirée pour un nouveau dossier, pour des nouvelles actualités. Voilà, je vois que nous avons des fois on vous change un peu les logos pour vous mettre un peu du punch. Alors, est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح يا جماعه؟ واش راكم؟ J'espère que تشوفوا ستوديو من نهار مليح. اهلا وسهلا نزل في الاول encore une fois. ومرحبا بكم. وسي با لابان نقول لكم بلي انا مانيش مليح باسكو انا صح مانيش مليح يا جماعه اليوم، وما نقدرش نكون مليح باسكو الدوسي تاعي اليوم والله العظيم راح نتنرفز فيه بزاف، ماشي فاهم واش راه صار انايا اليوم. يا ناتورالمون لو بروسي علاش اذا سمعتوا به لو بروسي دو باه الدين طليبه، le fameux procès de Bahadine Tleba qui était bien entendu, qui a été reporté le 2 septembre. Il a eu lieu في tribunal de Sidi Mohamed وسمعنا العجب. سمعنا العجب يعني اليوم عندنا لا بروف بلي القضاء الجزائري ما يقولش باللي ما على بالوش باللي كاينه رشوه وكاينه حزب الشكاره وباللي حزب الشكاره هو اللي كان يحكم في البلاد. ما نقدروش نقولوها يا جماعه. اليوم يا جماعه القضاء الجزائري استعرف اعتراف حقيقي وتاريخي باللي السياسه في الجزائر مبنيه على الشكاره، بالانتخابات في الجزائر مبنيين على الشكاره، بالحزب الوحيد اللي كاين في الجزائر ما كاين ني لا فلان ني لا راندي ني لا ماسبي، ما كاين ني اسلاميست ني ميليتير ني ايديولوجي ني كورون دو دروات ني كورون دو غوش. En Algérie, il n'y a ni gauche ni droite, et tout simplement la shkara. La shkara, c'est elle le seul et le parti le plus dominant, le parti dominateur, ou le parti majoritaire, appelez ça comme vous le voulez. C'est une triste réalité que nous l'avons décrite pendant des années. Les articles, les publications, nous avons l'aveu. اليوم يا جماعة علاش اليوم لا جورني تاع اليوم elle est historique parce que اليوم في بروسي تاع باه الدين طليبه في تربيونه تاع سيدي محمد القاضي شوفوا واش قال القاضي le juge de siège يعني le juge qui était en charge de diriger les audiences du procès. نعطيكم نقولها لكم بالعربيه كلمه القاضي واش قالها سمعوني مليح. ce que القاضي a dit ce que le juge a dit القاضي واش قال. تلفونا الفرنسي والعربيه خلاص. On perd notre latin avec tout ce qu'on est en train de découvrir dans ce pays-là. Une horreur absolue. L'actualité algérienne devient une horreur absolue. القاضي واش يقول؟ أول سؤال طرحوا لجمال ولد عباس. Celui qui dirigeait le FLN de 2016 à 2019. واش يقول القاضي؟ عائدات إعداد قوائم المنتخبين كانت 300 مليار سنتيم. القاضي يقولها عائدات إعداد قوائم المنتخبين كانت ب 300 مليار سنتيم. القاضي يستعرف باللي la préparation des listes électorales pour le scrutin des élections législatives du 4 mai 2017 a ramené rien que pour le FLN en pot de vin, يعني en corruption, en bakshish 300 milliards de centimes. هذا القاضي اللي يقولها un juge, un magistrat algérien, le juge de siège du tribunal de Sidi Mohamed à l'occasion pendant les audiences du tribunal pendant les audiences du procès de Bahadine Tleba مع جمال ولد عباس وزوج من ولاده، واحد اسمه مهدي اسكندر والدوزيام الوافي اللي كان هارب. Il était en fuite à l'étranger. Il est en fuite à l'étranger depuis plus d'une année. Il est en fuite à l'étranger depuis plus exactement
en Espagne, il est en fuite en Espagne, comme beaucoup, comme Général Ghalib Berksel, comme beaucoup de gens qui sont en fuite en Espagne. L'Ouafi Ould Abbas, il est en fuite, mais Mahdi Skandar, il était là, et cette fois-ci, on a crevé l'abcès. C'est un procès historique. Là, c'est un procès historique. Parce que Lyon, النظام الجزائري عنده la démonstration, il a la preuve par A plus B que le Parlement actuellement qui est encore maintenu est un Parlement totalement corrompu et totalement illégitime. Et je ne comprends pas pourquoi Tebboune continue de maintenir en vie ce Parlement. اليوم واش صرا؟ اليوم الطليبة تعرف قال باللي أنا جمال ولد عباس طلب مني 7 ملاير باش نكون تيت دو ليست. وطليبة عنده ان انجسترومون. طليبة اليوم il a tout raconté. واش قال في البروسي؟ قال باللي انا جي انجستري ا 3 ريبريز جمال ولد عباس. جمال ولد عباس اذا كنتوا تعرفوه يا جماعه، il est en prison depuis le 8 juillet pratiquement 2019. حكم le FLN entre 2016 jusqu'à 2019، يعني jusqu'au 30 avril 2019، يعني حتى كي تنحى رئيس بوتفليقه وجماعه الكون بريزيدونسيال كان حاكم لو اف ان depuis le 22 octobre 2016. الحكايه كيفاش بدات؟ الحكايه تاع لافير هذه كيفاش بدات؟ الطليبه ما حبش ولد عباس يحطوا تيت دو ليست، حطوا في بلاصتو لونسيان مينيستر دي ترونسبور بوجمعه طلعي. هما ما حبوش يمشوا مع طليبه باسكو طليبه مسخ، ما عندوش مستوى، ما يحبوش وني با مون دو كلون بريزيدونسيال. طليبه كان صاحب بومدين احمد قايد اللي هو ولد قايد صالح، وكان صاحبه كان شريكه وطلعت به في عنابه باسكو صاحبه وشريكه، يعني يمشي الي مون دو كلون دو قايد صالح. الجماعه الكلون بريزيدونسيال تاع سعيد بوتفليقه وجمال ولد عباس والطيب بلوع والاخرين ما يحبوش، صحاب لافلان ما يحبوش طليبه، من الاول كانوا حابين يتهناو منه. سعيداني عمار سعيداني في لافلان كان يخدم به كيما كان يخدم محمد جميعي، هادو طليبه جميعي هادو كاع عمار سعيداني اللي جابهم كان يخدم بهم. Il les a utilisés pour attirer les jeunes, pour attirer les foules et pour casser ses ennemis au sein du FNL. En 2017, les élections législatives du 4 mai 2017, خونا طليبه باش ينحيه باش ولد عباس ما يعطيلوش لا تيت دو ليست، قالوا يا خويا عندك 7 ملاير تخلص 7 ملاير نحطوك، ما تخلصش 7 ملاير ما نحطوكش وما نستعرفوش بيكم تديروا بجماعه طلعي. واش يدير طليبه يروح يشتكي، راح هضر مع جماعه تاع القايد. واش قالوا له؟ قالوا روح اشتكي المخابرات، اجي روح اشتكي المخابرات. راح طول الموند رونديفو الباشير طرطاق، راح شاف باشير طرطاق تلاقى معاه، قالوا اعطيني اون بروف، قالوا طليبه نجيب لك لي زونجسترومون. باشير طرطاق اللي هو في الحبس في بليده، il a été mis en prison depuis le 4 mai 2019 dans la fameuse affaire تاع le soi-disant complot contre l'autorité de l'État et complot contre l'autorité de l'armée, la fameuse réunion اللي كان ديرهم توفيق مع سعيد بوتفليقه. On a parlé suffisamment de cette affaire, ce n'est pas la peine de revenir. De revenir sur ce sujet-là, c'est pas important. باشير طرطاق قال طليبه تجيب لي دي بروف. طليبه واش يدير؟ يفا انجستري، يروح يسجل جمال ولد عباس، سجلوا 3 خطرات وجاب له لونجسترومون يقول فيه ولد عباس يقول له 7 ملاير تجوز، حنا درنا لا ليست لي تيت دو ليست كاع خاصو 7 ملاير. يا عجبة ربي، هادو هما لي زيليكسيون اون الجيري، تيت دو ليست 7 ملاير باش تكون تيت دو ليست اون الجيري. سيدي راح دار لونجسترومون باش يطرطاق يمدها لانتر لا دي جي اس اي اللي كان حاكم هذاك الوقت جينيرال عبد القادر. il commence l'enquête ويلي سي داريتي سي اسمو مولا وين حبسوا ولد هذا مهدي اسكندر ولد عباس، ما ديك طلقوه باسكو سعيد بوتفليقه دخل روحو. من اليوم القضاء الجزائري مور لونكيت باسكو ومن بعد طليبه دار روحو فيكتيم، قال لك انا جو سوي فيكتيم، طلبوا مني دراهم. هو قال ما بصح هو ما قالش العداله الجزائريه باللي ما تشكى على ولد عباس. كي راح اشتكى عند باشير طرطاق واشتكى عند المخابرات وشاف بلي المخابرات ما داروا له والو، خرجوا الشكاره ما مدهاش جمال ولد عباس، مدها لوليدو مهدي اسكندر ولد عباس لو دوزيام اونفون. ولد عباس عنده 2 دراري، هذا مهدي اسكندر وعنده الوافي اللي هرب. الوافي هو اللي كان معروف بزاف لي زافير، الوافي ولد عباس هو اللي كان معروف، داير شرا ريستورون معروف،
il a même الوافي ولد عباس il a même acheté le plus célèbre des restaurants في حيدرة واسمه لو باسيو اللي كان يقعد فيه سعيد بوتفليقه يعني تالمو دخلوا لهم دراهم هذوك ولد عباس هذا الوافي ولد عباس داخل dans plusieurs entreprises كان في السيكتور دو لا بيش كان dans plus l'agroalimentaire نحكوا عليه سي لوبجيكتيف تاع اليوم نقعدوا برك في البروسيسوس الكتورال باسكو سي تري امبورطون اليوم سكي سي باسي اليوم نورمالمون ما نقدر النظام الجزائري ما يقدرش يخلي هذا البرلمان هذا اللي راهو اليوم عندنا البرهان القانوني باش يحبسوه باش نغلقوه باسكو ماهوش برلمان الشكاره واش يقول ولد عباس ما نكرش الرشوه ما نكرش قال لهم واش قال ولد عباس يعني اون ريبونس باسكو طليبه قال لك انا شوي فيكتيم ما تحكموا عليه باللي مد دراهم لوليد جمال ولد عباس اللي هو مهدي اسكندر واش قال لهم انا هذوك الدراهم طليبه عطاهم لي باش ندير البورسيك تاعي دونك استعرف باللي مدلو الدراهم مدلوها دو بريز دراهم دونك سي بور سا كو طليبه الى ايتي ايلو في 2017 اما الاخرين لي تيت دو ليست جمال ولد عباس ما نكرش باللي ما فيهاش شكاره قال لهم برك ماشي انا درت لي تيت دو ليست قال لهم باللي تروا بيرسوناليتي اللي داروا لي تيت دو ليست اللي هما طيب لوح وزير العداله نور الدين بدوي ministre de l'Intérieur ou Abdelmalek Sedel Premier ministre. C'est-à-dire que les résultats des élections législatives de mai 2017 étaient déjà connus, étaient déjà préparés, étaient déjà mijotés, puisque le ministre de la Justice شوفوا يا جماعة يعني سي اوديو واش صرا اليوم وهذه في محكمة جزائرية والهضرة هذه تتقال يعني افيك بروف على بوي وين ولد عباس نون باترون دو FLN يقول لك هاهم اللي داروا لي تيت دو ليست وهما اللي خلصوا عليهم هذو 7 ملاير ماشي انا اللي ديتهم طيب لوح وزير العداله لعنه الله عليك تجي تترافيكي في الفوت وترافيكي بالاراده الشعبيه tu utilises la volonté populaire même dans les scrutins ils ont volé c'est du jamais vu dans l'histoire des nations les nations modernes, je parle pas des nations barbares ou les tribus ancestrales ou l'homme néandertal etc. طيب لوح كلا فيها نور الدين بدوي انا ما جبتوهش بدوي محمد ما قاسوش كاع بدوي إليسيتي ومهدي اسكندر استعرف بلي بدوي هو اللي دار لي تيت دو ليست وهو يعني لي ريزولتا ايتي بري سيتي كوا لي ريزولتا دي زيليكسيون ليجيسلاتيف de mai 2017 le FLN il a pris le FLN a pris exactement plus de 169 sièges le RND il a pris plus de 100 sièges من بعد جا موراها le MSP 34 ومن بعد لو طاج ده 20 ومن بعد كان عندكم النهضه 15 ومن بعد فرون المستقبل عنده 14 ومن بعد كان لو FFS 14 ومن بعد لو MPA 13 ومن بعد البارتي دي ترافايور 11 هادو لي ريزولتا ومن عندكم لو RCD 9 وعندكم l'Alliance nationale républicaine 6 وعندكم لو موفمون دو لونتونت ناسيونال 4 وعندكم الكرامه والاحداث هادو كاع سي دي بارتي ميكروسكوبيك سي با لا بين دون بارلي دو مي هادو لي ريزولتا يا جماعه هادو لي ريزولتا veulent dire quoi veulent dire qu'elles ont été décidées à la base que طيب لوح وزير العداله ومينيستر de la justice نور الدين بدوي qui était à l'époque au moment des faits ministre de l'intérieur et Abdelmalek Sedel qui était premier ministre à l'époque eux ont déjà dessiné la carte et la carte des résultats électoraux. خلاص كان كاين لي ريزولتا سيتي با لا بين دالي فوتي اون الجيري سي با لا بين دالي فوتي يتفاهموا من قبل ويدوا الشكاره من قبل وهادو لي تيت دو ليست لا بلوبار تاع الافلام اللي جازو سي دي تيت دو ليست معناتها في لي 161 ديبوتي افلان سيتي توس دي تيت دو ليست هذيك كاع خلصوا 7 ملاير ايماجينيو دوك القضاء الجزائري صاب بالبرهان وغراس او تيمونياج دو طليبه و تيمونياج دو وليد جمال ولد عباس او تيمونياج دو جمال ولد عباس باللي 300 مليار سنتيم تصرفت في الافلان باش يجوزوا 161 ديبوتي الاغلبيه تاع لي ديبوتي هادو سي دي زون دافير سي بور سا كو عبد الملك صحراوي لو باترون دو بيتروزير لوليغارك دو ماسكارا لو فامو ملياردير اللي حكيت لكم عليه واللي كشفناه حنايا في الجيري بارت اللي كان لامي دو دحول قبليه واللي من بعد نجروب اسمه بيتروزير ومن بعد برومو انفست ومن بعد عاش مع سلام وعلي حداد في الاف سي او
ويمد وعاون العهده الرابعه باكثر من 10 ملاير ودا دي زافونتاج اكسيتيرا ولا avec une fortune de plus de 1 milliard de dollars. Il est devenu député FLN en 2017 dans la wilaya de Mascara en donnant, il était tête de liste, il a donné 7 milliards. Donc nous avons la preuve. Pourquoi vous gardez ces députés? Vous avez la preuve que ces résultats ont été truqués, que ce parlement a été dessiné par la main, par le portefeuille de la shkara. Shkara, drame, je suis sûr et je défie la justice algérienne d'aller enquêter sur les 100 candidats, sur les 100 députés de l'Arendé. Comment t'as l'Arendé ou le député ou l'Ouagda? Il y a l'Arendé, il y a les députés تاعهم الشعب هو اللي جابهم. والحماس كاع لي بارتي بوليتيك من الحماس من الفافس ما كاش واحد يدخل البرلمان الجزائري وما حطش الشكاره. À des degrés divers. Ben, les Sahabla-Randi ou Sahabla-Falan, ils ont certainement payé beaucoup plus parce que être député, parce qu'ils ont beaucoup plus de sièges. Donc, une place au sein du RND, une place au sein du FNN, elle est facturée beaucoup plus cher qu'une place au sein du MSP, ou là, au sein du TAJ, ou là, du Moustaqbel, ou là, du MPA. Mais tout est dirigé par le pouvoir de l'argent. Ce parlement, il a été vendu. Ben, il a été vendu comme un gâteau. Il a été divisé morceau par morceau. Au coup, le morceau, il a un prix. Le morceau du FNN, il a un prix. Le morceau du RND, il a un prix. Le MPA, il a un prix. Le MSP, il a un prix. Même le FFS et le LCD, c'est parti de l'opposition. À partir du moment où il siège dans un parlement qui a été élu, qui a été dessiné par la corruption, qui a été conçu par la corruption, par la partie d'Ashka et par la Shkara, ils sont complices. Ils sont complices dans ce jeu-là. Donc, اليوم تبون ما يقدرش يسكت على الفضيحة هذه ويخلي البرلمان قاعد هكذا ويجوزوا عنده les lois. Comment peut-on garder un parlement dans cette situation-là? Avec des preuves à l'appui que tout a été payé. هذا القاضي اللي قالها واللي دار يعني لو باترون دو اف ان ان استعرف بها وليت لو باترون دو اف ان ان استعرف بلي كانت شيبا وكانوا دو تشيبات واللي كان ديبوتي في البارلمون هذا طليبه استعرف بلي ثانيك مد شكاره وعنده دي زونجسترمون qui date de 2017. يعني السلطه الجزائريه يعني le pouvoir algérien il sait pertinemment que depuis 2017 que c'est le Parlement actuel n'a pas de légitimité. Aucune règle n'a été respectée. Ni des règles constitutionnelles, ni des règles d'éthique, ni des règles du code électoral, aucune règle. Nes خلصت باش تدي l'immunité parlementaire, وهذه l'immunité parlementaire, elle les protège contre les poursuites judiciaires. هاوليك le Parlement algérien تاع اليوم. C'est pour ça qu'il ne peut pas être sauvegarder ou la conserver dans cette forme actuelle. Il faut le dissoudre. Tebboune doit obligatoirement, Tebboune, Shengriha, Malabanashi, Hakam le pouvoir, Tassam el Bled Hadi, doit intervenir. Il doit intervenir pour le dissoudre. C'est une honte de garder un parlement pareil. Nous avons aujourd'hui, bon, avant nous avions des soupçons. Avant nous avions des informations. Avant les soupçons n'étaient pas confirmés par des preuves. Mais aujourd'hui la justice a des preuves. C'est ça ce qui a changé, le tournant historique, Yajma'a. C'est ça ce qui a changé. Il y a eu un tournant historique. La justice, tribunal d'Assidi Mohamed, qui est qadi, le juge de siège, عنده ملف ضبطية القضائية, يعني dans le dossier d'instruction, il est clairement prouvé que la campagne du FNN pour les élections législatives de mai 2017 ont été financées de manière occulte par 300 milliards de centimes de pots de vin. خلاص, les preuves sont là. Même, où je dis, maintenant, dans un pays qui se respecte, il fallait pas s'arrêter uniquement à FNN, il fallait diligenter une enquête sur les députés du RND, même sur les enquêtes à Taj, on bat l'MPA, même tu saisis le Conseil constitutionnel, ou là la future Cour constitutionnelle de la Constitution, donc à la Destour Jdid Mazamadjaj, tu le Conseil constitutionnel et tu prononces l'invalidité du Parlement où le président de la République va le dissoudre. Il faut le dissoudre, ce Parlement de la honte. عيب وش راه بصاري عيب انه في العداله تجيب البرهان باللي كلش كان بالرشوه ويعني وشوفوا سبحان الله تريبيونال دو سيدي محمد n'est pas très loin du siège du parlement اللي يعرف الجي مليح مور التريبيونال تاع سيدي محمد جاي قدم شي بعيد على السكوار مي تمشي شويه راك في الفرون دو مير تمشي شويه مع الفرون tu suis un peu le front de mer تاع Alger tu es devant directement le siège du parlement c'est à quelques encablures. Donc ce scandale inouï
inouï ce scandale, extraordinaire. واليوم رئاسة الجمهورية ماذا بها لو بروجي du référendum قبل ما يديروها في ريفيروندوم يجوز على البرلمان وقانون المالية راهو يجوز على البرلمان وقوانين حساسة تاع الأمة الجزائرية نتاع الجزائر كاع كدولة ووطن مازالهم يجوزوا في البرلمان. مي سي كومام فو. انا كي تشوفها تضرب بوطه تاع ليكزوميت تحكم بوطه تاع ليكزوميت تشربها كاع ولا هو السلام عليكم وخلاص. ما تقدروش تخدموا بالبرلمان هذا باش نتفاهموا مليح ما عنده حتى قيمه اخلاقيه وقانونيه. هنا عندكم هادو لي تريبيون هذا عداله التليفون اللي استعرفت به يعني مش عداله مستقله. لو كانت العداله الجزائريه مستقله وعندها الاستقلاليه تاعها انديبوندونت elle peut faire ses propres enquêtes. كان زاد كما كشفت encore pire. Il n'y a pas il n'y a aucun siège. Moi je le dis, je l'affirme. Je veux dire, 10% برك 90% des sièges des députés d'aujourd'hui ont été achetés avec de l'argent. Ni plus ni moins. واش تعرفوا يا جماعه باللي هنا في بلادنا في الجزائر malgré bon c'est bon l'Algérie est une jungle. On a fait de l'Algérie une jungle. Mais quand même il y a des lois. Il y a des lois en Algérie يا جماعه. La loi dit quoi? Il y a une loi qui explique il y a une loi organique, il y a le code électoral. Notez comme quelques articles à la loi. Je vais vous donner quelques articles. La loi organique portant régime électoral du 25 août 2016 qui a été publiée dans le journal officiel numéro 19. La loi du 25 août 2016, les élections législatives du mai 2017 étaient soumises à cette loi organique portant sur le régime électoral publiée le 25 août 2016 dans le journal officiel numéro 19. Et même la nouvelle loi électorale les élections de décembre 2019, le chapitre du financement de la campagne électorale n'a pas beaucoup changé. L'article 8, un compte de campagne, un compte bancaire doit être établi à chaque campagne électorale, retraçant selon leur origine et leur nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. La loi l'article 8 de la loi organique du 25 août 2016, journal officiel numéro 19, il dit que l'article 8, un compte bancaire qui doit contrôler et retracer toutes les dépenses effectuées et toutes les الدراهم كاع اللي دخلتهم والدراهم كاع اللي استعملتهم واللي صرفتهم في la campagne électorale تاعك, que ce soit les élections locales, législatives ou la présidentielle. اعطوني كيش واحد اللي ريسبكتي cet article 8. اعطوني les comptes bancaires تاع كاع les 460 députés algériens اللي راهم اليوم des députés واللي راهم اليوم يفوتيو على des lois fondamentales de l'avenir de l'Algérie. Est-ce qu'il y a un seul député qui a un document, qui a la trace, ou là, qui a la traçabilité ou là, de son compte bancaire et qui peut le donner, qui peut le publier? Je défie les 460 députés algériens de publier le compte bancaire qui retrace les dépenses et les recettes de la campagne, les élections de mai 2017. C'est aussi simple que ça. L'article 2, où les modalités de financement comme une campagne électorale هذه دولة يعني même l'Algérie نظريا كاين قوانين ملاح. Malheureusement, théoriquement, il y avait des belles lois. Il y a des lois. Mais dans la pratique, ces lois ne sont pas respectées. Ils ne sont pas appliqués. Ce qui a fait de notre pays une jungle. Tarzan. بلادنا عايش فيها غير Tarzan موكلي. Parce que القوانين ما كاش. L'article 2, وش يقول لك؟ باللي les campagnes électorales sont financées avec la contribution des partis politiques, l'aide éventuelle de l'État et les biens et les revenus du candidat. تمويل الحملات الانتخابيه في الجزائر يجي من الاحزاب السياسيه من عند مساعدات الدوله تساعدك ماليا ولا من عند الدراهم تاع لو كانديدا. بصح يا دي راجل انت كي تجيب دراهمك عندك دي راجل يا جماعه نروحوا بعيد. ان بارتي بوليتيك واش يقول لك l'article 52 de la loi organique du 12/04 du 12 janvier 2012. Un parti politique, il est financé comment? Il est financé d'abord par les cotisations de ses membres et par les dons. ماشي بحسب الشكاره
Les sièges ne sont pas vendus, les hommes des dons, des cotisations. Et tout doit être dans des comptes bancaires et ça doit être retracé. Et ça doit être tracé plutôt. Et retracé à la fois. موش هكذاك وبرك يا جماعة. موش هكذاك وبرك كاين قوانين. بون زين نعطيكم un autre article. أنا نحب نهضر بالقانون parce que là je suis un légaliste. Moi je suis pour un état moderne. Moi je suis un civilisé. Je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un sauvage qui brade son pays pour 2 ou 3 milliards. Il faut respecter, il faut parler au niveau des lois, il faut parler des textes, il faut revenir à l'esprit de la cité, mais chez l'esprit de la civilisation, à l'esprit de la modernité, que les affaires d'une nation, d'une société sont régies et gérées par des lois. يا جماعة كاين قوانين واش يقول لك l'article 5 هضرنا عليه على le niveau de financement, le niveau de financement. Bien sûr, normalement, علاش القانون كاين باش هكذا العداله غدوه ان شاء الله لو كاين مشكل elle va procéder au contrôle des comptes bancaires, elle procède au contrôle des dépenses et elle va voir s'il y a eu des irrégularités ou il n'y a pas eu des irrégularités. Mais encore une fois, tout a été réglementé dans notre pays. Et par exemple pour les campagnes électorales, par exemple les élections législatives, ما تقدرش تصرف اكثر من 150 مليون. Les élections présidentielles. Les élections présidentielles, tu as le droit de dépenser 100 millions de dinars pour le premier tour. 100 millions de dinars, شحال c'est 10 ملايين pratiquement. إذا مانيش غلط 10 ملايين 1 million de dinars c'est 100 مليون 100 millions de dinars c'est 10 ملايين. من بعد 120 millions de dinars au deuxième tour. يعني 12 مليار في الدوزيام tour. هذه les élections présidentielles. بصح في les élections législatives, les dépenses d'un candidat pour un poste de député, les élections législatives en Algérie, il ne faut pas que ça dépasse 1 500 000 de dinars. 1 500 000 par candidat. 1 500 000. يعني شحال 155 مليون. هاي باينة يا جماعة. هادو قوانين. دوكا واش بقى هادو بداو يشوفوا بالسبعة ملاير. هادو السبعة ملاير اللي يهضروا عليها في التلفزيون تاع سيدي محمد. هذه التشيبا اللي داها طيب لوح وبدوي وسلال وجمال ولد عباس ووليدو. خلينا يعني طليبه يصرف 7 ملاير باش يولي ديبيوتي، يزيد يصرف كاش مليار ولا زوج باش يدير الحمله الانتخابيه تاعو، يزيد كاش 2 ملاير ولا 3 باش يجيب الناس يخلصهم باش يفوتيو عليه، باسكو لي زالجيريان ما يفوتيوش على البرلمان. على بالهم بلي البرلمان هذا الجزائري ما فيه والو، فارغ وخرطي وفستي ولاد حرام وحرايميه اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لا كومباني الكتورال بور دوفونير ديبيوتي سي ان انفستيسمون تاع واحد 15 مليار minimum. 15 milliards tu deviens député, et avec ces 15 milliards tu achètes l'immunité parlementaire. Les BA يعني عندك un blason, عندك une protection contre les affaires de la justice. هاي comment ça marche en Algérie. ما كاين حتى واحد يا جماعه اللي راهو يخدم بالقانون، ما كاين حتى واحد اللي قادر مؤسسات الدوله، ما كاين حتى واحد يحترم الشعب. هذا ماهوش احترام. يعني شوفوا تسرقوا بلاك، تنهبوا ثروات بلاك، انكم يعني تسرقوا حتى في الانتخابات تمشوا بشكاره. يعني même dans les élections vous ne savez pas faire semblant. C'est une honte, c'est une honte والله c'est une honte. Ça c'est une honte. ودوك يعني فات au moins semblant يا سيدي دير au moins قال اسرق، اصرف 100 مليون بصح بالملايير 300 milliards rien que pour les pots de vin pour le FNN. زيد 200 ولا 100 milliards pour le RND، زيد le MSP، المستقبل، l'MPA. يعني هادو les élections législatives c'est une machine à laver, c'est une énorme lessiveuse, c'est une machine à laver de l'argent sale. Des gens on rapporte de l'argent sale، يدخلوا في la machine à laver هادو، la machine à laver هادو تخرج لك الحوايج اللي هما des mandats pour devenir des députés en Algérie. C'est très grave يا جماعة. والله العظيم غير سي تري غراف. انا ما فهم حاجه اليوم. شوفوا نهار كي خرج الحراك وقال لكم يفوت ديسودر لو بارلمون ما حبيتوش تسمعوا بها. اليوم ماهوش الحراك اللي يقولها هاي العداله التليفون ولا يستعرفت بها. اليوم ما تقدرش دير دستور جديد في البرلمان هذا تاع المسخين. كاع سراقين، اغلبيتهم كاع سراقين. ما تقدر دير دستور جديد. يعني قانونيا لو كان نخدموا يعني بمنطق القانون، ولو كان عندنا يعني دولة ولا عدالة مستقلة، كاع القوانين اللي فوطاو عليهم في البرلمان هذا ما عندهم حتى قيمة قانونية. Il faudrait annuler toutes les lois qui ont été votées par ce Parlement. À partir du moment où ce Parlement il est basé sur la shkara, il est basé sur l'immoralité, il est basé sur l'illégalité,
À partir de ce moment, à partir du moment où le Parlement il est issu d'une simple et pure opération de corruption, donc toutes les lois qui découlent de ce Parlement depuis mai 2017 ne sont pas valables. Ne sont pas valables et ne sont pas légitimes. هذه لازم نتفاهموا عليها يا جماعة من ضوك. البرلمان هذا يحبس في أقرب وقت. لازم يتبتبوا شنقريحة عالتمنية عيسى ولا حميدة ما بلاش كنا لازم ما عملش من آلية لازم في أقرب وقت نحبسوا هذا البرلمان. أقرب وقت في أقرب وقت. Ça n'a pas de sens, c'est une honte qu'un pays fonctionne avec un parlement qui est désapprouvé et dont l'illégitimité et la corruption massive a été prouvée par un tribunal national qui est le tribunal de Sidi Mohamed. ما تقدرش تروح بعيد ما تقدرش تروح بعيد وزيد يعني الحمد لله صار الحراك باسكو on a épargné يعني un scandale. est-ce que على بالكم باللي البرلمان الجزائري كان راح يصرفوا عليه واحد 450 مليون دولار كثار يعني قريب 500 مليون دولار c'était 450 مليون دولار هذاك الوقت باش يديروا له un nouveau siège. هذه ما سمعتوش بها. على بالكم بلي كانوا حابين يغلقوا لي زاباتوار تاع رويسو لي فامو كارتي هيستوريك دو رويسو. الناس اللي تعرف الجي مليح في رويسو قدام مش بعيد على نوفيل كور دالجي تاع رويسو لا كور دو جوستيس لي زاباتوار ديال ملور ان كارتي هيستوريك. حبوا ils ont voulu transformer, ils ont voulu supprimer les abattoirs et tous les quartiers des fusillés qui est un quartier historique encore une fois à Alger حبوا يديروا فيه لو نوفو سيج دو بارلمون. يعني هذا البرلمان تاع الشكاره البرلمان تاع السراقين البرلمان تاع لا مافيا تاع ولاد الحرام حبوا يخرجوهم لونسيان بارلمون اللي كان في au plein cœur d'Alger la capitale sur le front de mer باش يجيبوهم dans un nouveau siège qui devait être construit في الكارتي تاع لي فوزيي juste مول لي زاباتوار باش يتهناو لي زاباتوار ديريكتومون ويحطوا le nouveau siège du Parlement. Ils ont préparé un budget de 500 millions de dollars. Ils ont proposé un bureau d'études, un bureau d'architecture français. Le bureau le BAM, le bureau d'architecture Méditerranée. C'est un cabinet français qui est basé à Marseille. Il a été contacté, il a été approché باش يدير لهم des conceptions futuristes du nouveau Parlement. C'est un grand cabinet d'architecture. يعني avec tout le respect qu'on a pour lui يعني dommage à ندخلوه في المعمعة مساكن هذول الكابيني. Ça s'appelle le bureau architecture méditerranée, le BAM. تحوسوا عليه تحوسوا عليه في internet. On va vous ressortir toutes les photos de ce futur parlement. داروا لهم داروا لنا une maquette تاع un futur un complexe داروا complexe جديد tout cool un énorme complexe avec حبوا يديروا فيه un hôtel يديروا فيه une salle de con يعني même يبنوا لهم un hôtel داخل le futur parlement يبنوا فيه un hôtel une salle pour les congrès une salle de séance fait des parcs fait des espaces verts داروا فيه un réaménagement futuriste des coupoles داروا فيه des coupoles يعني كان normalement le projet هذا il devait se faire في quartier des fusillés في الويسو sur une surface qui dépasse les 220 000 mètres carrés. حبوا سموه le complexe parlementaire. فيه des jardins, des fontaines, رخام وزلايج عجب 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Où ils étaient prêts en 2014. Ils étaient même prêts à porter ce budget, à élever ce budget jusqu'à 400 millions de dollars, jusqu'à 600 millions de dollars. حبوا يطلعوا le budget هذا jusqu'à 600 millions de dollars. يعني ils étaient prêts à casquer 600 millions de dollars pour vous donner le CIC de Club des Pins, le fameux centre international des conventions de Club des Pins, qui est un énorme, un très bel édifice, un véritable joyau. J'ai été là-bas, j'ai couvert des conférences, j'ai participé à des réunions, des expositions. C'est un véritable joyau. 500 millions de dollars. Ils voulaient dépenser le même budget, voire 100 millions de dollars de plus pour faire ce nouveau parlement, quantité des fusillés au niveau de l'Huisseau, place les abattoirs. Quand ils allaient prendre une surface de 220 000 mètres carrés. Un projet monumental qui allait coûter beaucoup d'argent en Algérie. Heureusement, il n'a pas été fait. Heureusement. Mais tu vois les maquettes
تاع لو بيرو فرونسي لو بام والله تبكي والله تبكي يا جماعه. ان شاطو كانوا يبنوا ان شاطو في بوتفليقه كانوا يبنوا ان شاطو. يعني هذا لو بيرو d'architecture méditerranée il a fait un travail exceptionnel. La vérité il a fait vraiment un travail exceptionnel. Mais quand ils allaient vous imaginez ils allaient dépenser plus de 600 millions de dollars pour ces députés. عجب يعني البرلمان هذا واش من قيمه عنده باش انا نصرف عليه انايا نصرف عليه انا 600 مليون دولار. ما عنده حتى قيمه. اغلبيتهم ما كانش كاع مستوى ثقافي. ما كانش مستوى ثقافي. وداروا دون ان كارتي هيستوريك كي نورمالمون لحد الان ديجا كي تروحوا تشوفوا اللي يعرفوا مليح لويسو عندكم لا كور دالجي عندكم بارك واحد ان انورم سورفاس خلوها باركينغ. لا سيرفاس هذيك موراها عندكم لي زاباتوار. كان رايحين نحو لي زاباتوار كان رايحين نحو الباركينغ هذاك اللي كان تاع لا كور دالجي ويزيدوا له ان انورم اسباس ويديروا لو فوتور بارلمان الجيريان conçu ou imaginé, dessiné par un célèbre bureau d'architecture basé à Marseille en France. Alhamdoulilah, vraiment, nous avons été sauvés de justesse parce que les travaux devaient commencer en 2019. Au départ de Bouteflika, etc. Alhamdoulilah, سلكنا la dernière minute. Slikna vraiment la dernière minute et nous avons épargné cet argent et nous l'avons économisé et nous l'avons pas gaspillé comme nous avons gaspillé l'argent de la grande mosquée d'Alger. Même si la grande mosquée d'Alger, encore une fois, voilà, on a parlé du sujet 1000 fois. Et 600 millions de dollars, vous imaginez, Wallah, c'est grave. Alhamdoulilah, سلكت يعني vraiment سلكت. يعني شوف النظام الجزائري pour les formes. Parce que le Parlement algérien sert à quoi? C'est une chambre d'enregistrement. C'est une simple chambre d'enregistrement. Et il n'y a pas de débat. Le peu de débat qu'il y a, c'est rare. Des fois, je fais 2018, mais encore c'est du folklore. ما ضربوش على مصلحة الشعب. ضربوا على المصلحة تاعهم. هذا ما يتفاهمش مع هذا ما يتفاهمش مع هذا. من المصلحة تاع الشعب حتى واحد ما ضرب على جالها. باش نفهموا مليح. تعودشهم كانوا يضربوا على مصلحة الشعب كما نشوفوا دون دوطر بارلمون وين لي ديبوتي يضربوا بيناتهم على مصلحة الشعب. يعني malgré tout ce que nous coûte ce parlement, les salaires de ces députés, les primes, son fonctionnement, son caractère totalement inutile, son inutilité, aucun impact positif pour le développement du pays, ni pour le contrôle des finances du pays, il n'a jamais été un contre-pouvoir. ولحد الآن il n'est pas un contre-pouvoir. زادوا حبوا يبنوا له برلمان جديد في رويسو. الله بال يعني باش تشوفوا على جال الشتاء واش يدير النظام الجزائري. الشتاء واش يدير الشتاء يحبها. النظام الجزائري إما راك معاه إما راك كونتر عليه. ما يعرفش شنو هو le rôle de la critique constructive, de la critique, de la nécessaire, de l'exercice nécessaire de la critique, de l'exercice nécessaire de l'éveil. ما يعرفش هذو المفاهيم هذو لي كونسيبت ما يعرفهمش. النظام الجزائري راك معاه ولا ما راكش معاه؟ إذا راك معاه لازم تشيت له. إذا ما راكش معاه راك عدو تاعو. وإذا راك عدو تاعو يدخلك في الحبس يحاوزك يدير لك مشاكل يبعثك اون اكزيل تهرب من البلاد اكسيتيرا. إذا راك معاه راك شيات وراك ديبوتي. هذا il y a pas de juste milieu en Algérie. يا جماعة il y a pas de juste milieu. اليوم من لحقنا un parlement تاع لي كراكوس ميم با تاع لي كراكوس un parlement de voleurs. يعني كيما قال لهم واحد en Arabie Saoudite quand tu voles tu es un amputé. En Algérie quand tu voles tu deviens député. Même si l'Arabie Saoudite n'est pas un exemple, là c'était juste une blague, c'est une blague qu'on racontait, une blague qu'on racontait à Alger durant les années 2016, 2015, 2017. Quand tu es un voleur, tu deviens un amputé en Arabie Saoudite. Quand tu es un voleur, tu deviens député en Algérie. Et finalement, la blague, la réalité elle est plus sinistre que la blague. Ça qui est terrible. La réalité elle est encore plus sinistre que la blague. اليوم واش صرا في سيدي محمد يعني نورمالمون رئيس الجمهوريه ولا رئيس الاركان اي واحد عنده بذره عزه وكرامه يعني une graine d'amour, une graine de dignité, une graine de patriotisme, بذره تاع وطنيه
يا التليفون كنلحق خرونا من رب الرحمن هذا دي سوليسيون توتال نعاودو كلش من دارها جديد نعاودو كلش من دارها جديد on peut pas vivre avec ce parlement c'est l'un des symboles ماشي de l'ancien régime ou du régime tout court parce qu'il n'y a pas d'ancien régime pour moi c'est le même régime c'est le symbole tout court d'une corruption institutionnalisée d'un viol de la volonté populaire institutionnalisée, d'une institutionnalisation de l'immoralité, de toutes les violations de la déontologie et des lois et de l'illégalité. ما نقدروش نكملوا هكذا يا جماعه ما واش نقول لكم والله يا جماعه ما ça fait mal au cœur ça fait vraiment mal au cœur. Khona Mourad qui me dit que le patriotisme il est mort en 1962. Il faut pas qu'on dise ça, Fanny Khona Mourad. Il faut pas qu'on cède à la sinistrose. Il faut qu'on se batte encore. Il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, nous avons raison. C'est nous qui avons raison aujourd'hui. Quand on disait, Naya, 2013, 2012, 2015, et depuis Alger, parce qu'attention, Alger on était à Alger. Quand je dirigeais Alger Focus, on était à Alger. Quand on faisait les émissions sur Beurre TV, sur Jazaïria, sur KBC, on était à Alger. Quand on leur disait depuis Alger que c'est un parlement de la honte, c'est un parlement de la shkara. Ils ne voulaient pas nous croire. Quand nous avons les preuves. Et bien là, voici 5 ans plus tard, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Donc, le patriotisme, nous l'avons. Puisque l'histoire nous a donné raison. Et l'histoire va continuer à nous donner raison. لازم النظام هذا يحشم على عرضه يولي كلمة الحق. كلمة الحق لازم نعاودو نقولوا ليها. Il y a des dictatures dans le monde, mais une dictature qui soit aussi corrompue, aussi vermoulue, où tout s'achète et se vend, c'est pas possible. Ça ne peut pas, ça c'est pas une dictature. La dictature peut être efficace. La Chine est une dictature, Poutine est un dictateur, Erdogan est un dictateur. Il y a beaucoup de dictateurs qui ont construit leur pays, qui ont laissé derrière eux des pays développés. Ça se met une dictature aussi corrompue, aussi vermoulue, où finalement, ce n'est pas le régime qui gouverne en Algérie, c'est la shkara. C'est pas l'institution militaire, c'est la seule institution qui gouverne en Algérie, c'est la shkara. اللي عنده دراهم يجوز اللي عنده دراهم يدير القانون اللي عنده دراهم يدير كراعو اليوم في البرلمان هذا شكون عبد الملك الصحراوي محمو فيه اغلب لي ديبوتي حكينا عليهم حنا في الجيري بات on peut vous faire une liste interminable de personnalités sulfureuses impliquées dans des scandales de corruption citées dans des affaires de justice avec preuves à l'appui avec documents avec témoignages accablants et tous les éléments troublants qui prouvent leur implication dans divers scandales d'abus de pouvoir, d'abus de fonction et de délapidation de données publiques, on l'a mahmouyé dans le Parlement parce qu'il y a une immunité parlementaire. Ça ne peut pas durer. Ça suffit. Il faut dissoudre ce Parlement en extrême urgence. Il y va, mais de l'avenir de l'Algérie, mais de son honneur et de sa dignité. De son honneur et de sa dignité. Et la dignité et l'honneur, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on perd tout. On peut perdre tout, on peut faire faillite, on peut être dans les plus grosses difficultés, mais il faut toujours avoir l'honneur et la dignité. C'est parce que quand un pays n'a plus d'honneur, n'a plus de dignité, il devient colonisable. Il devient une quantité insignifiante. Nous ne voulons pas redevenir colonisables. Nous voulons toujours garder notre dignité et notre honneur. C'est ça le plus important, Yajma. Je vous remercie. Je préfère m'arrêter là quand je ننزل نهضروا ندخل في البرلمان الاسامي كذا ليكزوميل وما يسلكهاش والله العظيم يا جماعه ماشي غير ليكزوميل je sais pas il faudrait trouver peut-être d'autres médicaments mais يسلكهاش donc je préfère m'arrêter là يا جماعه et on reprendra demain pour d'autres sujets d'autres dossiers c'est pas les dossiers qui manquent c'est pas les dossiers qui c'est pas les faits qui nous manquent. Les analyses, les révélations se poursuivent sur Algérie Part. Nous y reviendrons encore demain sur tous ces dossiers-là. Allah يكون في عونكم ردوا بالكم على روحتكم. قوى على خير. ليلة سعيدة. Bonne nuit.